Mesaj base, tahqiq base shial dan mayat peanuk dehsa brochio tsuki snallanga de brot pumayons. Çanaziz kunyanti gana guzariş pandiyoin. Dere her kas nakas game zerkan member ke binkan mabinkan game mayon. Ergam na yon se dugar na zeretis. Dere ngarayna zaten agar yantan çişi maşut se na badas majlisyon se dugar na zez duga kolpuin ga imami masalan kolçin ga ayat çine nisbat sonsin tafsir pusuz baseduk. Member ke binkan game yani detsuga mullan yanin kato çana kato tane zerçezin avam kuni ju kozyan dialim puzyan çizerunuk düsyan çizerunuk. Yang acana musyawis tonta si mana ngacas mana ibok alim gamat sozunju yantang gamat son la fasad felai bazir samchi guna yanti jingme yotinsu alim jingme amatong desu chikun di member rasulika alim numa baselan so yotang dun esperayantes mayon yon se antes tishig e alim kun yeres gar nazar zere ni dekane yaran çok jaldi justice ba yanchazin faisla ta manchazmin yanchazin wo dus galat zerunuk dus sahi zerunu zere chana yeres na e alim pikana chamatis di alim pikana amatis dekane muashiran son sana tashayyu bandam bit ya junga chi ulama kun ne jozer duk pazere ngachi an ikhtilaf cheno zere du mamul insan la khudas hujjat batinik tan suyotan du akalin dergam na hujjat zahiri yotan du Quran Karim na ahli bedin de paime pike khonsenga ne arestol ni Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam bi haqus puri akhiri umri ka chika sal mulspin إني تاركم فيكم الثقلين كتاب الله وعدرة أهل بيتي ما إن تمسكتم بهما لن تذلوا بعدي أبدا زره نديو فكر يا ده تيمبو سوبر مهدوري من هذه رواية بو دره سوبر منا أهل بيت عليهم الصلاة والسلام پیغمبری أقوال گاما وحی مت پا اصلا کسل مولچس منزس پس قرآن تا قیامت سوپنگان یری فرس حجت النام أهل بيت نا پیغمبری فیق پی رسول اعظمی فیق پی أقوال کن تا روز قیامت سوپنگان یران حجت in mana chi soningan eres kasalmos ngas detsox giran baha in mayot pichis ngis kinti darmiyana yan obscureched du ahli bait mahabbat puna ni ahli bait na ni etratim yani mawaddat pu duna Quran Karim mi kitab Quran Karim kinti khadma la obscureched ma in tamassaktum نم سوق بخنتان زلالات نگمراهی فوچات من زربنا ما إن تمسكتم بهما دوا ثوني من پو اگر حقیقت کا دین اسکا کا تو کھیلے کا تو دگزس ناری خنتان لن تذلوا بعدي ابدا اصلا گمراهی شچس من لن زربنا چین حضرت موسی علی نبینا یحفظ یا ذات اقدس الهی یا زیارت بوکسوم زربنا چیز اسپن لن ترانی یا موسی ممول سپنا لن چیونچازن لا چیونچازن عربیان نفی باید بفرز نفی زربانه یعنی مت پت آدمی فریز تونچاس من یا مثلا بچاس من زربیت پیانو دیکھنے چیز ہے کہ لا کا تو زرنا کا تو امکان یو دنیا نو مثال کے طور پر انسان لا گنجائش باید پیدیانو یا تفسیر مثلا دی جگہ کا سون سن زربیت پو لیکن وقت کہ لن ابدی زرے کا نفی بانا چیزس لن ترانی یا موسی اصلا و ابدا غیرا تونچاس منزس ريامنا شون نور پستون زربانه دکه به هوش مسکوت بینا چانه رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یا پستون زربانه پودین کی لن تذلوا بعدي ابدا يعني اگر دين इसका हकीकत का गंतन खरीले का दुदुक्स पिन सुपना और दिन तमाम मुस्लिमीन मा बायना असलन इख्तिलाफ छचस में खैर अला अय्युहल मुस्लिमीन कुनी बारना इख्तिलाफ सोस हर अम्मा अफसोस पुदिन गंतन इसकी गंतन मोमिनीन कुनी बारना इख्तिलाफ छचस पुचिन यानी ngani यार जगह चिका गलत नबा सिंदे फोकियत तासिन मासूमी हगायत पिदे रिवायत ना दे आयत कुन क्यों संगने यारस yang jaga cika ghairi masum al tasingan yares den digna galat cingan yari kanal danin wa men azadari nga sa benut yang antang masalan mu'minin bana ikhtilaf pi de firqan iskas benut azadari sa benut azadari du sa benut fiaqna sa benut fiaq du sa benut hajj sa benut yo du sa benut zakat khumus wa gama benut ni chia de ikhtilaf pucha sonsin wa denna problem chene chik pi taraf na khara sonse inde ni du chin zerbana मासूम अलैहिस्सलाम في शान नुज़ूल युत पी आयत यानी रिवायत ना आयत कुन खेरे गैर मासूम के ची बसिन तदबीर तासिन पस अजीज कुन जैसा कि ज़रब मजबूर छद्युन ज़रब गोशा साइन अजीज कुन क्योंकि ज़र वक्त की दीन इस्लाम का तो बिदअत का तो राइश का तो बासों नारिगना अगर दे बिदअत पीछे आना दे दौर आलिम कुन इस अगर का तो मर्दुम आगाह का तो मबाना का तो फअलैहि लअनतुल्लाह ज़रूर चना दरे मसलन गदी मेंबर पिके उस बाज यंती दरे आसान मुबारक यों से दुख तो आगे फिर कुछ यहाँ ची इख्तिलाफ इस पर तांज दरे इख्तिलाफ इस पर में अगर कतुंगास जो इख्तिलाफ दरे आज क्या मसलन बाज चीज ना दरे जेस पिन मसलन गंती यानी
mardum kun nem boka to masalan discuss ishana judu mabul masalan yarang ngendung kun namri shachin falan namri shachin dare Imam Hussein alayhi salatu wassalam ich hab menna imam ich hab Hazrat Abul Fadl Abbas ich hab ngendung su shat shimir in min de futetan samatan ya Abbas yaran panatan ngachi jang po Hussein nam wen kyunki mulbanin sirkana shimir malun Hazrat Abbas pi amisri ngenchi shatu ni chize zakhir pika چی بس حضرت عباس فی خود وفا پو گچوک طریقه چیکا ثابت بس اب دوزر بنا درنگ از دوزر من حضرت عباس سوسنا انزر من العیاذ بالله کوئی قدم حتی کی اصحاب مبارک قدم سے سمیچا مراد پدین کی امام فقہ بیان روایت پرنگنتا دین نامزه اگر بدعت چیک دین محمدیه بدعت رایج کا تو چا ہونا کا تو عالم پوس کا تو کھا چپ چتے کھری مصلحت نہ مفادات لا کا تو تاسه کا تو دگنا فعلیه لعنت الله پس نس ضروری شسن ناری دی شخصیت پو اولا ناری که ده حساب نگنه یران گناهگارین اب دی دین اسلامی اعتقاد کلام ده حساب یعنی اگر کچیز بدعت رایج بسان دو یعنی برطرف باید پو چونکه انتا عوام کن چی نچوشین عوام کن این یعنی رزیمت پی نور چی نچوش یعنی تا سوس هوایک تانسی دلتا سے کرنا کتو آلتا سے چاچازین سوس در نچیشی زر بنا آلتا چاچازین دولا نگاز انتا ازر حجت باطنیک نا حجت ظاهریک تانستان دے کا عمل بوز چان عزیز کو یعنی معاشران حدود 2-3 سال پہلا یوم اسوں مثلا یعنی علی مع الحق والحق مع علی علیہ الصلوۃ والسلام یہ پہ روایت پہ گھر کھیرتاس مراجع اعظم کو نکت تطبیق تاس دنیا انتس مسوم کی مثلا یاندوں پھنگ میت پو ضروری چین مسئلہ انزر دونی کا درنگ دے اشخاص کو اس ادعا بس یوتن دران سوپا معافی ملن میود یرس گا سوچی گٹیس درنگ انتی برادران علماء اہل سنت کو اس چیزر چزن یعنی علی مع الحق والحق مع علی دی روایت پو مولا امیر المومنین شان اصلا کھونس صحیح شش من چا جرنا روایت پو ان پیغمبر شان انو ونی دی روایت پو دے سب چیم دی ننگوس میں دے سب زر بنا جس معصومیت کا دلالت بچا زن ابن ابی الحدید معتزلی کون یعنی اہل سنت کی فرق کنشی تنا فرقے گن کھوز زرد اگر کا تو پیغمبر لیت پی دی روایت پو اگر کا تو کھیرے کا تو علی علیہ الصلوۃ والسلام کا تو تنگنا لکان علیان معصوم ازرس یعنی دی روایت پو دہ حساب وزندار کی اگر دی روایت پو چھون سنگن یرس کا تو مولا امیر المومنین کا تو تطبیق تنا کا تو علی معصوم گرسون سنزس چھنگنتی اعتقاد پوچین علی معصوم اینمن این دے چنا حضرت علی امیر المومنین فیق پونا کوئی چار دا معصومین معصوم این من دی روایت پو معصومین و حتی کنگن یری غیر فرق کو نسنگ دلالت بد دی روایت پو معصومی کا دلالت بکنین زرے چنا مراد پو مشکل پوچین زر بنا علی مع الحق والحق مع علی حق علی نیم بوید جو زربا ینچس من مثلا نگن ایران حق پو مثلا مراجع ازام چی نیم بو اما دزر خان پوز نگدونش اکس پمت زربا خوش چیز اسپن حق پو خمینی نیم بود الخمینی مع الحق والحق مع الخمینی زرز اسپن مراجع ازام کن کنتن گامی مثال کے طور پر مقام معظم رہبری فی خوش چی کا سل مولد یعنی نچا کربلا شہید سومیت پی حضرت جونی کامے تھیلی سیت سی نچا من زربنا معصومی ادعا بچی ندے مجتہد کنیس چھانا بابا دا ینتن جو سے آیوں سے انقلابیل دنے یعنی مثال کے طور پر یعنی رہبر معظم دا باقی مراجع ازام کنیس معمول وید کھنی چیز کن گاما نگن یارس بڑاو چڑھائی تاں سے مجتہد کنی من کن کھو میکھور گوش ازین عزیز کن فکر بوس فکر چیزر نو مقام معظم رہبریس چنو دنیا نگن یاران ہوش اومید پی ضرورت دومید پا اسماء الحسنہ یہ دے ٹاپک پہنچ چھڑائی باسوں دیاں چیز اسپن بہرحال جن مفصل بس اگر چی جواب تانس من علماء نری کے پینگس حق و عذاب اچھازین ننتز در قرآن کریم ہے مثلا صلوات چکا سلم عزیز کن دے چیز پو چیز اسپن زر بنا دے شخص پوس یعنی چیز اسماء الحسنہ یعنی قرآن کریم پو شب قدر یعنی گوے کا کھوری چوچزمین وقت کی امام خمینی رضوان اللہ تعالی فی محبت نا مودت پسنین پہ دکھ سے میت پا چیز درون یرل تو نگن یرس دعائے یعنی دی شب قدر دی دعا پنگن یرس وقت کی مذہب پنگن یری دن قرآن کریم پو دن قربی دعا پینن اللہم انی اسألک بکتابک المنزل وما فیہ وفیہ اسمک الاکبر واسماؤک الحسنہ لیش از دے چن خالق شب قدر انسان شی بچا زین ران گناہ کن استغفار چل چازین دے چنت استغفار چل بیانو توسل لچی تان چازین چی کا سلمت اللہم انی اسألک انگاز یری کنت چلد چی چلد بکتابک المنزل دے کتاب پو گرس قلب مبارک نازنین پیامبر کے فقص تنگ مسوان دے کتاب بھی واسطہ تنگ سنگس چلد در یبنا وما فیہ دے قرآن یوت پی تمام چیزات کن
وفيه اسمك الأكبر وأسماؤك الحسنى. ده قرآن ده أسماء الأكبر كن كي يري شو شو من تخ كن يا خالق ويا عظيم وده يعني مثل جوشنا كبيرين بيان سون سوتان وده يمنا كسل مولد وأسماؤك الحسنى. أسماء الحسنى كمراد بو دينون سوبيوت بينتي تمام مفسرين كن غامسنا أهل بيت عليهم الصلاة والسلام شان نزول سون سينزس شان وقت كي يرس أهل بيت توسل لكره دري إمام خميني رضوان الله خلال رحمت بشكرس توسل لتان سنكتو یا مثلا در مقام معظم رهبری دیگر مراجس امام خمینی فی اپونگا زیری درگاه الهی انو توسل تان سے دعا بری اللہ کی گناہ کن عفو بخش در چزینا عقل پس قبول بن نادیو کون بنداین کنتن کنتے زیدیا بن اچا کربلا شہید سومت پیده حضرت جونی کامل سیت اچا ارجیس میں زربنا کون اس کنتن دے معصومی جگہ کے خرچہ زینا دنگانا یری عوامی غلط فہمی سونسین ننتس معصوم نه غیر معصوم ان فوقیت برابر مجاق پاین چانده سن زرچن خچیگس علی فقو الله زر بنده کان انتس غالی زرچا ونی دره مراجع ازم یا کویا عالم چی یا می کر معصومی مقام پہ کر بنده علوم نا سمجھو انسان کا نگاہ نا بیداری شاید بھی ضرورت ہے صلوات چی کسل ملچی بس عزیز ینتی زحمت کن تمام چھانا یونگ نیرس ابا عبداللہ